अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। कल रात को आइन के ऊपर और अदलिया के ऊपर जो शबखून मारा गया, जिस तरीके से रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में आइनी तरामीम पास की गई हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत की नीयत क्या थी। हुकूमत किस तरीके से आइन के ऊपर हमला कर रही थी और अदलिया के ऊपर हमला कर रही थी। और रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में ये जो शबखून मारा गया है आइन के ऊपर और अदलिया के ऊपर, इससे साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत अपने इक़्तिदार की खातिर, हुकूमत अपने लालच की खातिर, हुकूमत अपने सिर्फ मफाद की खातिर ये तरमीम कर रही थी और इसका आवाम से कोई लेना देना नहीं, आवाम से कोई सरोकार नहीं और आवाम से इसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अब ये जो तरमीम पास की गई है, इसके ऊपर PTI का क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है। PTI की जानिब से मुसलसल इस बारे में बातचीत हो रही है, मशावरत हो रही है और मुसलसल इस बारे में मीटिंग्स हो रही हैं ताकि इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सके। अब ये किस तरीके से आइनी तरमीम की गई है, इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान की आइन के ऊपर, इसके असरात के मतलब क्या इस वक्त मामलात हैं, इसके अलावा इसका बैकग्राउंड क्या है और PTI किस तरीके से आगे लाएमल इख्तियार करने जा रही है। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का एक पूरा प्लान मौजूद है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस आइनी तरमीम को उड़ा देगी? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस तरमीम का जिक्र किया, इस तरमीम का हवाला दिया, इस तरमीम के मतलब उन्होंने तस्करा किया है, वो क्या बात है। और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है। ये 2-3 बड़ी अहम तरीन खबरें मेरे पास मौजूद हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो रात के वक्त तारीकी में, रात के अंधेरे में, रात 12 बजने के बाद जो है ये आइनी तरमीम पास करवाने का जो अमल शुरू हुआ, आइनी तरमीम पास करवाने का ये जो प्रोसेस था वो शुरू किया गया, यही बदनीति के ऊपर मबनी था। इसी से बदनीति ज़ाहिर होती है, इसी से बदनीति साबित होती है कि आप रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में ये सारी वारदात डाल रहे हैं, ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। वरना अगर इसके अंदर कोई बदनीति ना होती, इन्होंने आइन और कानून के ऊपर सबको ना मारना होता, तो ये दिन के उजाले के अंदर भी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने दिन के उजाले में ये काम नहीं किया, इन्होंने रात की तारीकी में ये काम किया। और ये पहली मरतबा इनकी जानिब से इस तरह की वारदात नहीं डाली गई। जब भी इनकी जानिब से कोई वारदात डाली जाती है, जब भी इनकी जानिब से आइन के ऊपर हमला किया जाता है, अदलिया के ऊपर हमला किया जाता है या फिर मैंडेट की चोरी की जाती है, तो ये रात की तारीकी के अंदर ही वारदात डालते हैं, रात की तारीकी में ही ये इसमें कार्रवाई डालते हैं और बाद में अपना उसमें से फ़ायदा निकाल लेते हैं। 8 फरवरी 2024 को भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। उसके बाद आज भी इनकी जानिब से जो आइनी तरमीम पास की गई, बिल्कुल उसी तरीके से की गई ताकि अपने इक़्तिदार को तूल दिया जाए, अपने इक़्तिदार को लंबा किया जाए और अपने इक़्तिदार को बचाया जाए और अपने फ़ायदे की खातिर, अपने मफाद की खातिर इन्होंने रात की तारीकी में ये गेम डाली है। अब जिस तरीके से ये आइनी तरमीम की गई है, वो तो अब दुनिया के सामने ये मामला आ चुका है कि इन्होंने पकड़ दकड़ करके, बंदे अगवा करके, बंदे तोड़ के, एक MNA को 100 करोड़ की ऑफ़र करके, उन लोगों के ऊपर, उनके ख़ानदान वालों के ऊपर तशद्दुद करके, टॉर्चर करके, उनको हरासा करके और उन्हें किसी तरह से धौंस और ज़बरदस्ती के साथ पार्लियामेंट के अंदर लाया गया, सेनेट के अंदर लाया गया, कौमी असम्बली के अंदर लाया गया और इस तरीके से 2/3 मेजॉरिटी को मुकम्मल किया गया। 2/3 मेजॉरिटी का इनके पास मैंडेट है ही नहीं, इनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं। इनके पास तो टोटल जो मैंडेट है वो तकरीबन 200 सीटों का है, वो भी जाली मैंडेट है। एक तो उनके पास जो 200 सीटों का मैंडेट है, ये भी जाली मैंडेट है, जो सारी एक पार्टियों को जमा करके बनाया गया है, वो भी जाली किस्म का मैंडेट है। और ऊपर से इन्होंने मज़ीद बंदे तोड़ के, मज़ीद बंदे इधर उधर से पकड़ पकड़ के, मज़ीद बंदे इन्होंने धौंस और ज़बरदस्ती के साथ लोटे करके और उनको तशद्दुद करके, टॉर्चर करके यहाँ पर पेश किया और बाद में उनसे वोट डलवा के तो इस आइनी तरमीम को पास करवा लिया। अब इस आइनी तरमीम के असरात क्या होंगे? इसके असरात ये होंगे कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने अदलिया के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है, आइन के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है और ये समझते हैं कि जजेस के ऊपर भी हमने कंट्रोल कर लिया। देखिए, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं आ सकती। अगर ये इनकी खामख्याली है, अगर ये इनकी सोच है, अगर ये इनकी गलत फहमी है, अगर ये उस खुशफहमी के अंदर मुब्तला है कि हम अदलिया को कंट्रोल करके बैठ गए हैं, अब अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल जो है हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, अदलिया को भी हमने कंट्रोल कर लिया है, तो अब सत्य कह रहा है, इस तरह से मामला नहीं चलेगा। आगे जो अब मामलात होने जा रहे हैं
آگے جس طریقے سے مغلہ تحریک اور آگے جس طریقے سے پی ٹی آئی کا لائے عمل سامنے آ رہا ہے وہ بڑا ہی خطرناک اور خوفناک ہے، اور پاکستان کے حالات اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد صحیح نہیں بلکہ بدترین ہونے جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ اب اس آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ چیلنج کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا، اور اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا۔ آج صبح جسٹس منصور علی شاہ، دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کا ہی راستہ روکنے کے لیے، انہیں چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا، یہ سارا کھیل کھیلا گیا، یہ ساری کارروائی کی گئی، یہ ساری بات ڈالی گئی، اور رات کی تاریکی کے اندر یہ سب خون مارا گیا، حملہ کیا گیا، آئین کے اوپر حملہ کیا گیا، سپریم کورٹ کے اوپر، عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن سکے۔ آج انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، آج انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، آج انہوں نے آئینی ترمیم کے متعلق بات کی کہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے، اب اس سے پتہ نہیں کیا نکلے گا، اس سے ججز کہاں تعینات ہوں گے، کیسے تعینات ہوں گے، کون سا چیف جسٹس بنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج اس کے بارے میں اظہار خیال کیا کہ اب تو بالکل بھی اندازہ نہیں، بالکل بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے اس کے بعد آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ پاکستان میں، اور یہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر یہ ترامیم ٹکنے والی نہیں ہے۔ جس طریقے سے 18ویں ترامیم کو سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کیا گیا، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی یہ واردات ڈال چکی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں وارداتیے ہیں، آئین اور عدلیہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ تو فوج کے اوپر بھی حملہ کر دیتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر۔ انہوں نے پہلے بھی 2008-9 کے اندر آئین کے اوپر حملہ کیا، 18ویں ترمیم کی، اس وقت افتخار چودھری نے اس ترامیم کو اڑا دیا، بعد میں ان کو پھر 19ویں ترمیم کرنی پڑی۔ آج بھی ایسے ہی ہوگا ان کے ساتھ، آئینی ترامیم جو ہے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہونے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں جب چیلنج ہوگی تو یہ ترامیم ہی اڑ جانی ہے۔ ان ترامیم کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ رک جانا ہے، اس کے اوپر سٹے آ جانا ہے۔ تو جتنی دیر تک ترامیم کے اوپر عمل درآمد رک جائے گا اتنی دیر تک جو پرانا آئین ہے، جو پرانا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بحال رہے گا، اور اسی کے مطابق معاملات چلیں گے۔ تو یہ کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو بھی پریشانی لاحق ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشانی لاحق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ترامیم تو پاس کروا لی ہے پکڑ دکڑ کر کے، حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہم نے ترامیم تو پاس کروا لی ہیں کسی طرح سے مار دھاڑ کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، ٹارچر کے ساتھ، یا یہ سارے معاملات کرنے کے بعد، لیکن یہ زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے۔ اور اگر یہ ترامیم رہتی بھی ہیں تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر کچھ اچھے نہیں ہونے والے۔ یہ جو آئین اور قانون کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ اتنے خطرناک اور خوفناک ہیں کہ اس سے پاکستان کے اندر سیاسی معاشی استحکام، عدم استحکام کے ساتھ ساتھ عدالتی عدم استحکام میں بھی اضافہ ہوگا۔